श्याम भिजन आराधना प्रेजेंट। नमस्कार। माँ दुर्गे दुर्गतिनाशिनी अभय वरदायिनी महिषा सिंहवाहिनी माँ दुर्गांकर दिव्य कथा को मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। पंडित मृत्युंजय सत्पथी आसतु श्याम भिजन कार्यक्रम आराधना कार्यक्रम रे आमे माँ कालरात्रिंकर दिव्य कथा को श्रवण करिबा। माँ जगज्जननी नवरात्र भितरु माँ सप्तम दुर्गा होचंती कालरात्रि माँ जगदंबिकेश्वरी। एकवेणी जपांकरण नगनांखरं स्थिता लंबुष्टिं कर्णिकांकर्णी तेलां भक्त्यं शरीरिणा। मांकर रूप जदि आमे वर्णना करिबा माँ कालरात्रि जे माँ कालिकांकर रूप नवदुर्गांक भितर सप्तम दुर्गा होचंती माँ कालरात्रि। काली महाकाली काली कराली कपालिनी श्यामा काली भद्रकाली स्पंसन काली दक्षिण काली विढ़ा काली शवा काली एवं उग्रतारा ये समस्ते गोटे विग्रह भितर रूपांतरित हुंती से होचंती माँ कालरात्रि। गरदभ बा गध जहांकर वाहना खरां स्थितां भयंकरी मुकुलित केसा मचमच गाढ़ कृष्ण कला वर्ण कृत्य नेत्रा एवं श्वास प्रश्वास रे जहांकर अग्निज्वाला चतुर्बाहु चतुर्भुजा दक्षिणं पट उपर ऊर्ध हस्तरे वरमुद्रा वर प्रदान करुथांती हस्त ऊर्ध हस्तरे अभय मुद्रा अभय प्रदान जे करंती वाम हस्त ऊर्ध भुजरे लौह कंटक एवं अर्ध हस्त खड़ग शोभा पाई थाए। जो देवींकर से देवी होचंती माँ कालरात्रि। वाम पादोंगलसोल्लोहल्लम ताटकं भूषणा वर्धनं मूर्धं भुजां कृष्णा कालरात्रि भयंकरा। कालरात्रि भयंकरा जे कला तुम जे कापालिनी कपालिनी जे कला मचमच अंधार घोटी घोटियासु थिबा जो अंधकार शब्द भितरे जे माँ जगज्जननी ऐंकारिणी ह्रींकारिणी क्रींकारिणी जगदंबिकेश्वरी माँ जगज्जननी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी नवदुर्गांक भितरु सप्तम दुर्गा होचंती माँ कालिका जे होचंती कालरात्रि। जे आसंती संसार को दुख को विमोचन करिबा पाई सुख को प्रदान करिबा पाई भक्त को कल्याण करिबा पाई साधकर साधना को सिद्धि करिबा पाई से होचंती माँ कालरात्रि। जे काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी वराभयां देवीं श्यामां काली नमस्तुते। कुटिय पार्श्वरे श्यामा काली कुटिय पार्श्वरे दक्षिण काली कुटिय पार्श्वरे कालरात्रि। जे काल काल महाकाल स्वयं श्री शुद्ध बुद्ध निरंजन चिदानंदात्माराम जगदीश्वर भगवान श्री शंकरंकर अर्धांगस्वरी स्वयं श्री कालिके कंटक धारण करी जे माँ जगत जननी स्वयं श्री माँ कालरात्रि आविर्भाव हुंती ए नवरात्र सप्तम दिवस रे से मांकर चरणार बिंद साधक टिके जीवा पई भय करिथा। कारण से माँ मातृत्व स्नेह रे बंधन करिथांती साधक किंतु साधक जिते साधनारत थाउ ना कहीं मां का पाद पाख को जीवा से भय करे। कारण ता पाखरे जो शक्तिर आवश्यकता अच्छी जो ज्ञान आवश्यकता अच्छी जो विद्यार आवश्यकता अच्छी ताहा सबू ता पाखरे न थाए जेतेबेले से मां को हरिबा पाई मां को पाइबा पाई
ମାଙ୍କର ସନ୍ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। এই ବିଚାରଧାରାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଦେବୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ନିରଭିମାନୀ ହେଇଯାଏ, ନିରୀହ ହେଇଯାଏ, ନିରୁତ୍ତର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସରଳ ହେଇଯାଏ, ମାଙ୍କର ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱତଃ ମା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସନ୍ତାନକୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ବିଚାରଧାରାରେ ଶ୍ୟାମଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରାଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ୱରୂପ ମା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ରୂପ ଭିତରୁ ମା ସପ୍ତମ ଅବତାର, ସପ୍ତମ ଦୁର୍ଗା ମା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ଯଦି ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, କେବଳ ଏଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଭିତରେ ନୁହଁ, ଏଇ ନବାନ୍ନ ପୂଜା ଭିତରେ ନୁହଁ, ଏଇ ନବରାତ୍ର ଭିତରେ ନୁହଁ, ସାରା ବର୍ଷ ଆମେମାନେ ଦେଉଳ ଭିତରେ, ପୀଠ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା ଚାଲିଛି। କିଏ ମୃଣ୍ମୟୀ ବିଗ୍ରହରେ ପୂଜା କରୁଛି ତ କିଏ ଧାତୁ ବିଗ୍ରହରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କଳସଟିଏ ବସେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆରାଧନା ଭିତରେ ଆଧାରିତ ହେଇଛି ଭକ୍ତର ଭାବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ। ଭକ୍ତର ପୂଜା ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃପା କରିନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକଟିଏ ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କେତେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାଏ, ମା କିନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତର ଭାବ। ସେହି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଏହି ପାର୍ବଣ ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରେଇବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା। ଆରାଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ପାଇଁ ଏକଥାକୁ ଏହି ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆସିବା, ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମା ଜୟ ଜୟ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଅଭୟ ବରଦାୟିନୀ ମହିଷାସୁର ଭବାହିନୀ ମା ଜୟାଇ। ଶ୍ୟାମ ଭିଜନ ଆରାଧନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।